So, try natin itong ano to. What time? Wait lang. Ay, kukunin na ako. Guys, I'm back! Wait lang, guys. Galing. Ayaw ko na. Kung ano lang maisipan ko yun pala. Kapag may nahanap na ako, I'm back. Babalik mo na ako. I'm back. Charot. I'm back. Wait lang. Uy. Ito, gusto ko TikTok. Makinig kayo. Tignan mo ulit. Kaya na. Ese cuerpito que tú tienes, traje de baño chiquitito te queda. Eso... Ay! Let's go. Itong film ka na natin. Maganda ito. Wait, ayun. Ganyan siya. Ang kuko sa pinita. Pero sa ano. Ese cuerpito que tú tienes, traje de baño chiquitito te queda. Eso la quita con el sol y de una ya se pone morena. Hey, girl, you have a perfect body with a perfect smile. Perfect body with a perfect smile.